Salut Internet, awe fo dante foli mina aw sigiro mana ke yoro ya bi chamga foli bawi aw ni shu ni wula ni klo be dépend ke yoro la aw ke yoro ka bela jelen fo foli be di CDR ma comité be soro dien yoro 42 comités ka be fo dien kono dante foli mina na présent sans oublier les sympathisants Sidi Mohamed Diallo au présent Sidi Mohamed Diallo ya porte-parole Koro Jara ka foli di ni bela jelema
k'an ka président fo 100%, ka 100% kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Président ye Mohamed Kadafi a bɛ Bamako actuellement saraka bɔ la. An bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba ye hali bi Ala ka a dayɔrɔ nɛɛma, Ala ka saraka minɛ a ma. Vraiment Ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Mɔgɔ t'a fɔ Ala k'i kisi saya ma sa, mais Ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. An b'o foli kɛ Kadafi Traoré ye. Balimaw an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn. Incontournable, imperturbable, Rastafari ale b'an fɛ bi Paris. Foli bɛ di a ma dan tɛ foli min na. A ka cɛsiri ni wulikajɔ faso nin kɔnɔ hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ balimaw. Wagati de bɛna tiɲɛ bange ka di bɛɛ lajɛlen ma balimaw. Maliyɛnw nkalon a mana mɛn cogo cogo tiɲɛ bɛ na siga foyi t'a la. Bi nkalon fanga ka bon mais sini jɔn bɛ sini dɔn. An ka taa dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se. An k'o de tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ye baara ka kɛ. Point final. Le reste balimaw o ye commentaire ye quoi. N'an ye 100% kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli di maliyɛn den ɲuman bɛɛ. Mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ la faso in ye pour que jamana in bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ. Lafiya bɛ se ka na cogo min na ka bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Balimaw ni ne don. Jamana ko la kɛlɛ tɛ woyo tɛ. Maa dɔw de ma faamu hakilintanw ani maa minnu tɛ diɲɛ kalama u t'a dɔn politique yɛrɛ bɛ taa tafan min fɛ. Olu de bɛ sigi la ɲɔgɔn buruja la su ni tile ni manamana ko la réseau sanfɛ ka sɔrɔ nin si tɛ jamana jɔ ye balimaw. Voilà. Donc bi n bɛna sujet fila ta. N bɛ kuma sujet fila kan yan'o cɛ bi an bɛ Jawoyi de fɛ yen. Jawoyi Jabi komi aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn. Bi y'a ka furusiri o yɛrɛ de bɛ titre la. An b'ale de ka so a ka silamɛ furusiri o de ye bi ye. Kɔɲɔkɛ. Donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka furu mɛn si la. Ala ka seni bolo bɔ a la. Ah voilà Jawoyi Jabi yɛrɛ filɛ nin ye. Ah n terikɛ wuli k'i jɔ mɔgɔw ɲɛ b'i la. Ni ne kɔɲɔkɛ ye Jawoyi Jabi tiɲɛ yɛrɛ la i parla cɛ. Jawoyi Jabi bi kaira ouais alumalo bi Mamadou Jawoyi seba bi donumani Chia kuma gafo afado bae niafo musoba koroyi ibinimisa faso kuna wolo deno bima Jawoyi Jabi gasama momo mana kuma fonya wonya mani ma folo Jabi lula ibala ba Jabi lula Jabi gasama obi kadondi Muhammad kijana tigila chamtrado bibi chamyo do sababe forwa ala bolo ambe masa ala madelilale ala kano yambe kelekele furuziye do folo le dini ala yeso furusola ala barikada Dodi wolo kasala sayalema amafuruke dofane ala chela sigi kama de wolo ni to mageden keni na wolo kuntila beki jijale katoni ni tole ngana dubola nyona ayi jija faso joko le mabeka bara de mogo lumuna fana dugu jola amajo barako ni mɔgɔ min bambara le ma mɔgɔlu bɛ do iko dɔgɔya ma ala kan kisi maliyɛn denw yo an ye fa kelen ni ba kelen na mun ye mali tɔkɔ an ye ɲɔgɔn ko kuma min na mun ye mali tɔkɔ an ye ɲɔgɔn ko bula min na mun ye mali tɔkɔ an ye ɲɔgɔn buruja min na alu sabari ali baara kɛ baaralen mɔgɔlu munna fana baraka fisa ni barakɛbaliya da barika de Jawoyi jansa le bɔlɔnin di Jawoyi ko barika Jabi gasama Jabi Sibani Mamadou Sibala mini Faden toronya jubula kari Mune kerabi Mune forabi Komi yoma deli kake wole ke tobi Ambe foli jonki
Sedere jamako olula lanna ya belaliro. Nimirila kumalangolo fona fa lubanna. Tiamu yombe profite. Chebakoro mi liberté kante so avion billet la kada Traoré. Nenumu le wala kaso ayenu numu so na folo le la nejela na folo ko. Ngosaya minkela oka koroni na folo le fanandi. Murude bi banna tramaga mabanyalo ka fo ka ke wo masalu mancha jodi seredi masa ala ya seredi kana folo takari liberté kantema Traoré diko ne de jela na folo ko nonte wallahi billahi Traoré ne muso na folo la ko ngafa nga na folo manyi na folo le balimoya lu farala na folo le sinji ya lu farala jawoyi o bara adiara mogo mi barakadi Adona koyobonkura jawo idona koyobonkura Sederi jama ko dona koyobonkura jawo idona koyobonkura Adigira dolula amadigi dolula nama be minuma ukawabara jawo ile barala de nyumani jawo Jabi gasama marakaya na nangata na lufiye na kumalangolo fole maraka luta na ledi kabiri maraka kayire mara tayala maraka mimaso kokuma ni nyakuma luma maraka kini leidu kuma be pari mina mbati le nindi aitonga maraka kamale ni ngolede ale di gele akakola wala gare le mari suna ni faridela kamale mbala masakulu ni masaganda lagare koda wala gare kulubali masasi ani moriba sireni allahi dugu koloni baji koya sajani koya mamuru tukoro mamuru ni jabanene madamu jabi nyana finjugu le gamina na mana sireli jamate ko merci beaucoup Kanté vraiment merci Kanté Igani hein donc li na vraiment jara konyoke vraiment comment ore nyebe jawo jabila to mna vraiment bien habillé alhamdulillah albi ama koka balma ni ne do vraiment ame jawo fait frusri do ame konomso ere konono lube sira la kana donc du coup on est là avec lui vraiment badé en sinji à cédérer ni ani sympathisant tout simplement merci Kanté ala kana fama ni ngona wala mani here balma on ya fawo yuko mena sujet fla o de bembolo ati janya quoi parce que on famana ka bo ka kuma mais nye fendo we réseau sans fait kabako de do ça dit que kawjum ngam mineli mam prononcer kan kosobe en même temps comment on nye be réseau sans fait là les oiseaux de bon coin ou keme gata bi choroba do ka mami amabo nya ye vidéo be circuler la vidéo be ka keke balma o menanda do nina rapidement pour que kase ka familiali dodi awma koina déjà kawjum amenena kablay abe MCA kono bi ame do ke ala ka fien bodama ya no che ame do ke ambalma ke no Abdul Nyang ale feneme no abe wati jambo ame do ke vraiment ala ka boni ala ka fien bodadama ala ka nyumambo kana ka dema ala ame se ka do minke Abdul Nyang ke wowe kawjum fenentra fara ale kayendo vraiment awere ay kawjum minen chogo tout le monde a vu en même temps anye commentaire munume aw be ala me amadugo mokola. C'est très clair. Kaudjoum minena tout simplement parce que il dérange. Ça dit que au kuma be fo machamango famia. Kaudjoum dérange les jours aujourd'hui. Avec un John dérange, avec un pouvoir de déranger, pouvoir en place. Avec on les déranger. Donc Kaudjoum minena tout simplement non pas parce que kai kuma munun fore. Mais oui kuma munun foko Kaudjoum minekun kero ko ka jamana déstabiliser. Kabako do akabo climat. C'est-à-dire moi souvent je me pose la question. Non pas parce que Kaudjoum yere minena. Munu ya mine. Neka kumate nchika. Mais les gens vraiment munu meka nisodia ko Kaudjoum minena. C'est ça qui me dérange. C'est-à-dire, Mali kera 600. Se mi mene mbo boli. Wati mina ambe fangala mi anjamba ke. Ame ko fenen défend komina sur la keli kadan non pas parce que c'est vrai ou bien akanga kere mais parce que tout simplement keli kadan on nyamba défend. Bi nyeba la machamambe ube bola ube tegere fola touré kun. Ube koule la touré nyogonte nanyen procureur nyogon soro. Certes, touré procureur nyanamay
mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɔra ka Touré défend vidéo la ne Thiam de don awɔ mais ɲɛ b'a la maa minnu bɛ ka bɔ bi k'u bɛ ka Touré défend u tɛ Touré fɛ u tɛ ka Touré défend c'est à dire que Kajoum minɛli de ka d'u ye o de diyar'u ye o de y'a to u bɛ ka bɔ ko vive Touré bon o fɛnɛ min kɛtɔ filɛ o ye tout simplement an bɛ Touré défend an bɛ Touré tɛgɛrɛ fɔ a kun parce que Kajoum minɛna ani fɛnɛ ka an yɛrɛ fɛnɛ mandiya Touré ye ka sɔrɔ u ka kɛwale foyi t'u kisi kaso ma o ma se Mali la kɔ n bɛ Touré majamu ka kule ni Touré tɔgɔ ye kana cu Mali la dɛ ayi ne y'o de fɔ aw ɲɛna sa ko n'i ye Touré an kɛtɔ ye ka commentaire kɛ Touré kan tout simplement fɛn kelen dɔrɔn de don parce que Mali de ye Mali ye Touré bɛ k'a ka baara de kɛ il est payé pour ça pourquoi an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun juste une raison parce que a ɲɔgɔn man ca kelen filanan c'est-à-dire que mɔgɔ tiɲɛnenw de cayara réseau sanfɛ il faut diminuer ces gens là donc o ka di mɔgɔw ye o ka kɛ c'est pour cela que u bɛ tɛgɛrɛ fɔ la mais Kajoum ka minɛli la minnu bɛ ka yɛlɛ san 20 kɛ yen a ka san 100 kɛ yen non Kajoum tɛ nin si kɛ yen don min na ni Ala sɔnna k'a bɔdon sera a bɛ bɔ e min fɛnɛ bɛ kule ni panga puruti la bi sini min b'i ɲɛ i t'a dɔn dɛ i bɛ kuma la i bɛ galonda la mɔgɔw la i bɛ diffamation na i bɛ banɛni na i bɛ fanɛni na e de bɛ bɔ k'i sigi ko Kajoum minɛna k'a diyara e ye mun bɛ ni minɛli cɛ parce que i tɛ Mali kɔnɔ donc an kana yɛlɛbɔ kɛ mɔgɔw ka juguya la m'a fɔ maa min n'a sɔrɔla vraiment ni minɛli ka kan parce que ne Thiam yɛrɛ y'a fɔ dɛ cɛw cɛ y'i sigi k'i ɲɛ waga mɔgɔw la k'u mɔgɔw fanu ba nɛni k'i minɛna kaso la bilahi ne b'a f'i ye n k'u ka taa nin ye siga t'a la dɛ ne ye nin fɔ n bɛ segin a kan wa ne ma bɔ n dalakan kan dɛ k'i tugu k'i sigi ka mɔgɔw fanu ba nɛni parce que toi t'as pas d'autre argument k'a tigi jaabi fo fanɛni banɛni wallahi ni minɛna ka taa kaso la pas paga ne ka dɛmɛ foyi t'i ye mɔgɔ kelen min y'o chance sɔrɔ o mana sa ye kɔnɔ musoman ale min n'a sɔrɔ bi a bɛ panga puruti ni yɛlɛ la ko Kajoum minɛna k'a jɛra comme si ale yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ fɔra a ye k'a ban komi a tɛ minɛ bilen foyi tɛ k'ale la bilen mɔgɔ bɛ se ka bɔ cogo di ka nin kɛ tout simplement parce que Kajoum bɛ ka kuma min fɔ o t'aw arranger bon minnu bɛ bi ko ka transition dɛmɛ u bɛ kule la transition dɛmɛli tɛ o faso jɔ tɛ an y'o de fɔ mɔgɔ ko don i b'o dɔn mun na Choguel bɛ yen bi comme premier ministre mɔgɔ minnu b'a la ka kule k'an ka dɛmɛ Choguel fɛ ka transition dɛmɛ c'est parce que Choguel bɛ yen yanni Choguel ka kɛ yen qui jɔn de tun bɛ ka bɔ ka sɔrɔdasi ninnu buruja c'est pas les mêmes M5 mais moi je suis désolé Hachimi Sadio Kamara Moribo Kone ni mɔgɔ y'aw defa Kajoum don billahi o de filɛ kaso la bi pour quelle raison moi je pense que c'était facile Assimi ka Kajoum wele ka na lasigi karisa i bɛ ka nin min fɔ a dabila a tɛ jamana arranger a tɛ ne yɛrɛ fɛnɛ arranger n'i ko k'i bɛ ne fɛ ale min ko ko Hachimi ye imperturbable ye il suffit d'appeler Kajoum ka kuma fɛ non mais u y'a minɛ k'a datugu don min na mɔgɔ minnu bɛ yen bi fanga la n'a bɛ ka tɛgɛrɛ f'u ye dɛ don min na olu bɛ ka Hachimi ninnu bɔrɔntɔ o don Kajoum de y'i disi da o ɲɛ billahi cɛ fɔlɔfɔlɔ min bɔra k'a bɛ transition dɛmɛ ka Hachimi dɛmɛ Kajoum don nin si tɛ leçon di anw ma anw minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la jama nɔfɛ on réfléchit pas i bɛ kule la maa nɔfɛ fɛn min b'i ɲɛ sini n'a bɛ n'i sɔrɔ i miiri t'o la i mago t'o la denbaya b'i kɔ somɔgɔw b'i la quoi i bɛ ka mɔgɔ dɔw balo i ye politique ya i ye fanga ye ya c'est cela an balimaw jɔn de b'a yɛrɛ faga qui don min na Kajoum bɛ kuma la M5 fo k'a ka guloki fara ka M5 mɔgɔw gɛn ka bɔ semasi la nin transition in nɔfɛ ka M5 faga politicien fɛn fɛn tun bɛ fɛ ka kuma k'a bɛɛ da la makun Kajoum de y'a kɛ ne t'a défend a ka avocat tɛ ne ye dɛ mais tiɲɛ mana na anw b'a fɔ ni tiɲɛ nana dɔrɔn an k'a fɔ an bɛ lafiya Kajoum de ye nin kɛ a don min na maa tɛ sɔrɔsiw fɛ don min na u ko jamana kɛra colonel Bugu ye o don Kajoum de bɔra k'u défend a ma minɛ n'a minɛna k'a ye kuma fɔ min ma ɲɛ Kajoum ye kuma fɔ ka bandaw to o ka jugu ni bi ta ye a ma minɛ o don peut-être ça arrange mais aujourd'hui ça dérange tiɲɛ dɔrɔn filɛ nin ye kuma fɛn fɛn fɔra Kajoum ye nin fɔ a ye nin kɛ tan a y'a bɔ tan nin ye démocratie de ye mɔgɔ minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ nin kun pardon e bɛ kuma i bɛ dɔ fɔ c'est-à-dire a ka liberté bɛ ka minɛ aw la aw yɛrɛ sigila a bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o ko la après ni tuuru sera e yɛrɛ ma i bɛna bɔ k'u bin'i kan donc ma bi Kajoum kan bi e bɛ tɛgɛrɛ fɔ Kajoum jo t'a la bi o ka di e ye o ka to wo kɔnɔ ye parce que a bɛ ka ko min kɛ o tɛ arranger f'u bɛ taa ka taa mɔgɔw traiter ko apatride
indigne ka nin bɛɛ fɔ mɔgɔw ma k'olu c'est-à-dire anw de tɛ jamana fɛ parce que n'i ye transition critiquer dɔrɔn i tɛ jamana fɛ i feerelen don i ye pion ye i ye faransi ka nin ye i ye ceci cela ye comme si Afrique de l'Ouest bɛɛ tɛ faransi ka pion de ye a ye dɔ fɔ n ye y en a pas propagande bagabaga galon a tɛ jamana jɔ billahi jama min bɔra kunu vendredi do pardon ka taa boulevard minɛ ka fa dew nin jama in aw ni ala ni kira cɛ u nana ka bɔ ka kule ka tila ka don u ka so ça change quoi ay mun ne fale a bɛna mun fale ne y'o faw ye mɔgɔ minnu bɛ kule la ko jama ko anw tilala an ka analyse la il y a longtemps très longtemps jama ko n balimaw a ye sabali sa c'est à dire que ko o ko bɛ sanga la jama b'i kɔ mɔgɔ min bɛ k'o message véhiculer o don jama bɛ tugu i kɔ i kan i man ɲi an ye tilema ye yan bi a tɔgɔ bɛ fɔ et pourtant a bɛ fasoko kɛlɛ la qu'on l'aime pas i wulila waati o waati ko min na don min na c'est à dire que n'o ye jama fɛla ye jama bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ u bɛ kule bi mun de ka di maliyɛnw ye k'a mɛn o kulo la a ba la France mais est-ce que réalité don est-ce que a bɛ ka kɛ o de tiɲɛ tɛ ka fɔ peuple ye k'an to an yɛrɛ ma an bɛ kule an tɛ faransi fɛ a y'u gɛn u y'an faga u y'a don ta u y'an ka sanu sɔn u y'a kɛ tan a bɛɛ ye kuma ye dalilu kelen depuis kɛlɛ in daminɛna fo bi an ma dalilu kelen ye ko faransi bɛ ka sanu bɔ mali la ne ma fɔ tiɲɛ tɛ dɛ a dalilu an ma y'a ɲɛ la entreprise tɔgɔ tɛ fɔ an ye an t'a image ye foyi propagande mɔgɔw la donc n'an bɔra bi ko a ba la France moi je vais bien mais c'est tiɲɛ bɛ ka fɔ peuple ye non Sukɛli taara ka taa kuma Nations Unies na a kuma caman fɔ bi kumakanw bɛ ka yɛlɛma kumakanw bɛ ka segin a kɔ balimaw n bɛna fɛn dɔ de f'aw ye a politique ma a b'a faamuya si réellement ninnu bɛ ka Faransi kɛlɛ je dis bien si réellement u bɛ ka Faransi de kɛlɛ n'u ko u bɛ diya ɲini Faransi fɛ ka segin u kɔ Sukɛli kunkolo bɛ sacrifier siga foyi t'a la communauté internationale Faransi u ka condition bɛna kɛ mun ye cɛ min y'an dɔgɔya n'a ka premier ministre don pour que anw ka segin ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a bɔ yen cɛ an mɛnna ka yeli kɛ jamanaw kɔnɔ dɛ a y'aw informer dɔrɔn politique ma i b'a faamuya n tɛna tarder o kan c'est juste ka bɔ k'a fɔ dɔrɔn propagande min bɛ sen na ani tiɲɛ cɛ ka jan faama minnu sigilen bɛ u bɛ tiɲɛ dɔn u b'a dɔn min bɛ yen réellement ne y'o de fɔ n ko ne tɛ taa tɛgɛrɛ fɔ e ye k'a fɔ ko Faransi man ɲi en même temps kɔfɛ ne bɛ k'e min soutenir ne bɛ ka Faransi dɛmɛ mɛ n yɛrɛ kan a tɛ passer i bɛ rond point na porte de sortie t'i bolo moi j'aime pas ça je refuse c'est cela n balimaw a ba la France i bɛ k'o fɔ ka taa ko vive karisa o bɛ k'a fɔ ko vive Faransi c'est à dire i bɛ ka munumunu i kun fɛ quoi ne t'o de la n'an bɛ taa an bɛ taa n'an ti taa an b'a bila manipulation dɔ kɛra a la propagande dɔ kɛra nin na quoi ka maaw hakili wuli ka jɔ ko dɔ fɛ derrière y a rien arasa ye nin fɔ yan dɛ M5 ko n'a ye buwabo ye mun bɛ yen ko non ko n'a bɔra ye k'an bɛ na bi a filɛ maa si kun sigilen tɛ nin de a cɛ tɛ M5 kɔnɔ k'a fɔ bi an filɛ don min na ko bi ko nin de kun bɛna passer a cɛ tɛ a muso tɛ ko sɔrɔsiw bɛ na baara parachever d'après eux-mêmes ka tila ka na ka fanga k'u yɛrɛ ta ye minnu diya u b'a kɛ u kun sigilen tɛ nin de u bolo ni buwa taara dɔrɔn olu de bɛ na minnu diya u b'a kɛ bi politicien fɛn fɛn n'a kun bɛ M5 na a bɛɛ tununa a bɛɛ da ma kunna a si tɛ min bɛ ka kuma élection bɛ se sa i b'u popoyitɔ ye ka n'u ka programme yira n'a ye voté ɲɛ t-shirtiw bɛ san i y'a faamu wariw bɛ di ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Mali élection bɛɛ filɛ Mali jɔ filɛ nin ye u tɛ ye le moment où le peuple a besoin d'eux mais quand ils ont besoin de nous ils viennent nous voir an ɲɛ b'u mankan na proposition bɛ min opposition bɛ min y en a pas an m'an si kɛ nin de la n balimaw n tɛ mɛn o la komi n tɛ fɛ vidéo in ka jɛɲa an bɛ mariage kɛnɛ kan vous avez vu tile fila nin na les oiseaux de bon coin kɔnɔ ku ani sagajigiba ninnu de bɔra k'u kɛ c'est à dire juguya adamaden n tɛ karisa fɛ n bɛ nkalon da karisa la an y'o de fɔ san ko anw bɛ université min kɔnɔ n'o arasa ka université baara banna bilahi n'i bɛ adamadenw fiɲɛ fɔ n'i bɛ bɔ ka dɔ fɔ maa o maa o ka sɔrɔ dalilu b'i bolo n'a t'i bolo a bila n m'a fɔ ka analyse kɛ situation kan mais kana fɔ ko nin ko sina de kɛra dalilu t'i bolo ne da tɛ don a la aw de bɔra yan nɔ bube juguya de y'aw bila ka taa bin maa kan maa min m'a min a m'a bɔ
ka taa cɛkɔrɔba ka so ta ka filmer ka bila réseau sanfɛ ka laban tuguni ka bɔ ka cɛkɔrɔba fana baneni ka buruja denw b'a bolo a mɔden fila cɛkɔrɔba bɛ na yan don min na aw si ma wolo ni maa minnu ye nin kɛ a y'a sɔrɔ aw si ma wolo 76 ni sisan cɛ san 40 ni joli cɛkɔrɔba bɛ baara la France yan ka taa retraite la nin cɛkɔrɔba in a y'a ɲini k'a dɔn dɛ aw minnu a ye publication k'a kan a b'a dɔn fɛnɛ mɔgɔ min don nin ye maa min don baara la yan a ye kumakan min fɔ a ka vocal kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ anw bɛ min kalama a ye maa min don baara la i b'a compter kun ci t'a ban bilahi sans papier la ni ye maa min dɛmɛ Mali kɔnɔ yan France kɔnɔ yan dan t'a la Mali n t'o dɔn yan i bɛ mɔgɔ 2 3 4 na jɔ n'o ye san 20 kɛ yan a bɛ cɛkɔrɔba in f'i ye aw de bɔra ka na ka photo dɔ ta tellement que ça dit que Bouba in man d'an ye quoi an y'o de fɔ dɛ c'est très simple Bouba i ko histoire Malien f'a ka yɔrɔ dɔ de faamuya parce que anw minnu ma kalan n'an tɛ droit dɔn an tɛ fɛn dɔn ni mɔgɔ minɛna an ka soupçon bɛ mɔgɔ min kan k'a fɔ ko zon don k'a suɲɛni kɛ o tigilamɔgɔ o mana minɛ quel qu'en soit alpha d'après Clément Dambélé zon kɔni minɛ cogo t'o la o tɛ ɲɛɲini o bɛ minɛ de n tɛ kodɔnna ka kuma ye quoi kodɔnna maa min mago bɛ c'est à dire que justice ka kɛ justice kɛli kɔrɔ ye jumɛn ye i ye fɛn min ŋanamu a bɛ ɲini ka minɛ i la ka tila k'i datugu a kaso hakɛ la o de ye justice ka kɛ n'anw ka laɲini y'o ye n'i ye mɔgɔ minɛ injustement a bɛ tila ka bila justement ka laban ka dommage sara a tigi ye jɔn de perdit la maliyɛnw Alassane dɔrɔn de fɔ il n'en a rien à cirer nous-mêmes qui est derrière lui là nous on va pas accepter qu'il soutient Boubé mais a ye kuma min fɔ i taara n'a ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ wulibali de don c'est comme olu ka dossier dama don fɔ na forme yɛrɛ ma ɲɛ fɔlɔ a banna depuis yen fɔlɔ sariya sɔsɔra a bɛ ban ye n'u ye Mali attaqué u bɛ tila tuguni ka dommage intérêt sara u ye c'est très clair an tɛ sariya dɔn mais a fɔra an ye cogo minnu na nin cogo de don sariya dɔnnaw ye min fɔ o de ye nin ye u kan ka minɛ cogo min na n'u ma minɛ to u bɛ laban ka bila c'est comme Kamara ka cas IBK ka waati mɔgɔ bolo ko IBK de y'a bila ko non Kamara minɛ cogo de ma ɲɛ a bila la bi a bɛ cogo di c'est à dire que an k'an kisi nin de ma cɛ o cɛ n'i ye ko kɛ ni dalilu b'a la i ka minɛ justement c'est à dire que normalement i kan ka minɛ cogo minnu na n'i kan ka juger k'i datugu kaso la i ka juger k'i datugu kaso la n'a sɔrɔ fɛnɛ k'a fɔ an ka fɛn b'i bolo o ka minɛ i la a banna comme procureur comment dirais-je Kasonge y'a fɔ cogo min na c'est très simple mais ka mɔgɔ minɛ ten parce que a minɛli ka di population ye an bɛ tɛgɛrɛ ni bala fɔ après n'a nana bila a bɛ se ka mun de bɔ a bɛ se ka taa minɛ i tɛ se o Bouba i défend tɛ a bɛ faamuyali de kɛ ka ɲininkali kɛ donc ninnu taara ko cɛkɔrɔba ka immeuble de ta k'o kole ka Bouba photo bila o la k'o publier ka tila ka cɛkɔrɔba ba nɛni kɔnɔ k'u yɛrɛ b'i sigi ka cɛkɔrɔba buruja cogo min ka d'a ye cɛ n balimaw ne ye nin fɔ aw ye yan dɛ jamana nin kan wallahi ne ye nin fɔ aw ye yan n ko ninnu u k'i dɛmɛ kɔlɔlɔ min don kabako don dɛ c'est à dire u tɛ changer quoi maa min t'a yɛrɛ c'est à dire que ni n ye dɔ fɔra sa ma ne tɛ n fa den n tɛ n ba den ka tila ka segin o tigi kan ne ko n ko nin c'est à dire que ne t'a dɔn ne bɛ nin jaabi ni min ye quoi jaabi cogo yɛrɛ t'a la c'est à dire n'i y'a sigilen ye dɔrɔn i b'a qualifier quoi wa i bɛ qualification min d'a ma bɛɛ ni alikuranɛ cɛ a t'a jɛ kodɔn a tɛ yen kodɔn tɛ yen a tɛ yen dalu ko wa ko k'ale y'o vérifier vérification ye jumɛn ye n y'a ye dɔ ka page kan k'o ta k'o kole k'o bila k'ale ma k'a kun fɛ dɛ ɔ n m'a kɛ n kun fɛ ye jumɛn n y'a ye min ka page kan n y'a ta yen de k'a bila o de y'a ye n m'a kɛ n kun fɛ quoi cɛ nin ye kodɔnna de ka kuma ye wa kabako don dɛ n tɛ n yɛrɛ kalama bilahi min ye n diya dɔrɔn n b'a kɛ dɔrɔn c'est à dire que ka se ka bɔ ka fɛn dɔ fɔ tu n'es pas obligé ne tɛ vidéo kɛ don o don ne tɛ vidéo kɛ waati bɛɛ je suis pas obligé ka vidéo kɛ j'ai pas besoin ɔ dɔ bɛ bɔ ka n'i sigi ka cɛkɔrɔba buruja mɔdenw b'a bolo yan denw b'a bolo yan bilahi ni cɛ si tɛ yen min bɛ se cɛkɔrɔba denkɛ la a b'a la c'est à dire que misi a bɛ misi ta k'a kunu ka sigi n'a ye e min bɔra ka nɛni kɛ i b'a dɔn fɛnɛ parce que aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ye nin ye mun ye ɔ k'aw bɛ bɔ ka na ka kumaw dilan k'aw bɛ yafaw deli vidéo bɛ Ture fɛ yen vidéo bɛ Ture fɛ yen dɛ an ye nin fɔ bɛɛ ye y compris moi-même ne b'o de fɔ quoi c'est à dire n'i bɛ kuma i kuma cogo dɔn
ube kuma fo de ka kala kan ka sɛbɛntiya i b'a fɔ n'a sɔrɔ a kɛra olu de ɲɛna a tɛ conditionné kelen filanan a tɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ni tiɲɛ don tiɲɛ tɛ n kan ka nin fɔ n man ka nin fɔ u tɛ se o la quoi i tɛ min ɲɛdɔn i b'i da don a la mun na moi je vois pas aw ye nin min kɛ a t'a dɔn k'a ye erreur min kɛ a ka bon hakili ma e bɛ taa cɛkɔrɔba photo ta k'o gulon ka so dɔ photo ta k'o gulon don min na mɔgɔw bɔra ka taga ko a ba la France et don min na Bube minɛli o diyara maa minnu ye olu ka manifestation don cɛ jama fɛrɛntan k'i ɲɛsin nin ka so ma ka taa ci jɔn y'a s'a ma aw tɛ yan a tila ko video kɛ ye ten de ye n bɛ bɔ dɔrɔn n bɛ n ka so min ye n diya n bɛ bɔ n b'a kɛ ka jama inciter ka kɛ cɛkɔrɔba ka so kan ka taa ci a don a bɛ mun de fɔ cɛ an ka sabali juguya ye tiɲɛ ye n tɛ mɔgɔ fɛ o ye tiɲɛ ye mais galonfin ta k'a da tigi la cɛ a y'aw yɛrɛ kisi nin ma sa mais ne y'o de fɔ ladilikan anw tilal'o la anw t'o kɛ cɛsi ye réseau nin sanfɛ yan k'i ladi yan non n bɛ Ture ta dɔrɔn ka photo yir'i la o y'i ladilen Ture ni Mariko Sisoko n'i y'olu photo y'i ɲɛ la e b'a dɔn co i kan ka min fɔ n'i man ka fɔ Mali kɔnɔ bi a lajɛ bananikɛla tɛ yen bilen a tɔ ye extérieur de ye ne y'o de fɔ Ture ye dɛ c'est-à-dire aw bɛ objectif kelen mission kelen dɔrɔn ka cɛ kelen ta extérieur la ka cun n'a ye Mali kɔnɔ o don a tɛ cɛ ye réseau k'a tɛ muso ye min bɛ bananikɛ kuma tɛ k'a sɛbɛn siga t'a la dɛ bon ni yɛrɛ ka jugu ni banɛni ye quoi ninnu filɛ ka nin min kɛ tan nin ka jugu ni banɛni ni fanɛni ye walayi ka mɔgɔ ka so ta ka publier ka nɔrɔ Bube la Bube bɛ don min na i ko bi maaw bɛ yen n'u y'a Bube d'u ma u b'a kɛnɛ ɲimi a de bɛ taa ka t'o kɛ dɔw ka bɔ ka taa nin so ɲini c'est à dire que ka taa ci ka bin cɛkɔrɔba ka san joli so jɔlen aw bɛ mun de fɔ mais cɛkɔrɔba in n'a sɔrɔ den b'a bolo k'aw ye ne ka nin video in lamɛn n'aw bɛ Faransi yan fɛn min kɛra a man ka kɛ ou bien a bɛ dan nin ma bilahi siga t'a la dɛ fɛn min kɛra a bɛ dan nin ma quoi ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ ka da mun kan tout simplement parce que c'est-à-dire u kun ye cɛkɔrɔba yɛrɛ di fagali de ma parce que jama fɛrɛnta mana na i ka so maa o maa bɛ sɔrɔ a don n'u bɔra la o kɔrɔ ye ala y'u kunnaja de ye so binni tɛ a cili tɛ dɛ maa minnu b'a kɔnɔ bilahi u bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a ye sabali a ye maaw to ye justice de b'a ka baara kɛ e tɛ juge ye i tɛ foyi ye information t'i bolo i tɛ journaliste ye foyi ka bɔ dɔrɔn réseau kan ko parce que i y'a ye dɔ ka page kan kana ta k'a bila kɔnɔ k'u bɛ bɔ u bɛ cɛkɔrɔba buruja k'a nɛni kɔnɔw b'o ta u b'o bila u ka page kan cogo min ka d'u ye n'aw ma faamuya ne bɛ fɛn dɔ de fɔ aw ye a ka faamuya cɛ o cɛ diffamation cɛ o cɛ k'i bɛ ka video kɛ n'i y'i sigi video kɔnɔna ne filɛ video la n'i tilala n'a y'i ja fanɛni banɛni n'i y'a kɛ kana effacer c'est à dire que Ture ninnu ka baara kɛcogo a tɛ i b'a fɔ mɔgɔw bɛ yan minnu bɛ video ta ka d'u ma koyi non cellule de b'u bolo u bɛ réseau sanfɛ u bɛ sillonner partout o cellule de b'u bolo u bɛ bɛɛ dɔn maa o maa i bɛ sɛbɛnni kɛ i bɛ video kɛ u b'a bɛɛ dɔn donc a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi a ye sabali nkalontigɛ k'a da mɔgɔw la diffamation burujali k'a ka nin dabila jamana jɔ tɛ k'a bɛ bɔ min n'a sɔrɔla an m'a faamuya ou bien a y'a faamuya jamana ko la a k'o fɔ bonya ni karama kɔnɔ o laban taara kɛ burujali ni nkalonbatigɛ ye k'a da adamadenw na o de y'a to ne ko ten quoi Musa Mara ka méthode ka di ne ye trop Musa Mara a ka méthode ka di ne ye trop i bɛ nkalon e ye cɛ jumɛn ye Mali kɔnɔ k'i b'a fɔ ko Musa Mara ye wari dun ni min ye den ye bɔ i k'a fɔ bilahi i bɛ taa ɲininka i dalakan na ale t'i jaabi tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o t'i n'ale cɛ i se de bɛ t'i fɛ i ye kumakan min fɔ i ka confirmer a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan baara banna ni nin bɛ kɛ bɛɛ bɛ lafiya parce que tubabula nin de bɛ kɛ o i ti bɔ ka nkalon da mɔgɔ la k'a ye wari dun i t'a mɛn yan politiciens da fo ka taa min kɛ u b'a fɔ k'olu ka sira to yen ko justice b'a ka baara kɛ maaw de bɛ bɔ ka n'aw sigi ka nkalonfin da mɔgɔ dɔ ɲɛnama la mais an bɛ dugawu kɛ Ture ye hɛrɛ Ture an bɛ dugawu k'i ye dɛ ani Mariko Sisoko ani cɛw fɛn fɛn bɛ communicati la parce que baarakɛlaw bɛ yen dɛ mais an t'olu dɔn fɔlɔ an bɛ minnu dɔn n'o ye Ture ye ani Mariko Sisoko n'u ye preuve yira an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ne yɛrɛ kɔni cam ne ma maa wɛrɛ fɔ n tɛ maa ɲini ka fara n yɛrɛ kan ko ka Ture dɛmɛ moi j'ai commencé ça il y a longtemps vous voyez
tout simplement parce que en tant que olu bɛ nin baara in na réseau in bɛ ko ka jɛ de a ye maa jɛ a m'i jɛ a bɛ ko ka jɛ banɛni fanɛni tɛ bilen dɛ ka nkalonfin da hadamadenw na a bɛ dabila nin yɔrɔ la an bɛ ouverture média fo olu fɛnɛ y'u dabɔ nɛnini ni jaabili ni c'est à dire que u ka sira yɛrɛ tɛ min y'i da jɛ a fɔ ɔ fo n'i ye Mali bila sinon plainte i b'a sɔrɔ ɲɛ ye siga t'a la dɛ ɔ ni nin kelen fila saba naani kɛra mɔgɔw b'a dabila bon n bɛna exemple d'aw ma pour que aw k'a faamuya malgré Kawjum ye minɛli min kɛ bi jama bɛ Kawjum kɔ ACRT bɛ yen e maa jumɛn bɔlen ka justice dɔgɔya je vous donne juste un exemple yani Touré ka na ka nin ko ninnu daminɛ lorsque Sidiki minɛna jɔn de ma bɔ yan ka justice buruja diɲɛ kuma tɛ u ma kuma min fɔ justice ma cɛw cɛ y'a kɛ k'i to Mali kɔnɔ i taara kaso bɔnma la ne y'a bɛɛ ye ɲɛ la ye a bɛɛ an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan ye a bɛɛ vieux bilen ni a bɛɛ tout i ye justice dɔgɔya o y'a sɔrɔ i k'a kɔnɔ bi jɔn de bɛ bɔ ka justice dɔgɔya ko parce que u ye dɔ minɛ hali Kawjum ka mɔgɔ minnu bɛ yen Kawjum minɛlen cɛ ma bɔ muso ma bɔ k'i bɛ n'i sigi k'i bɛ justice dɔgɔya ah non an b'a to justice k'a ka baara kɛ mun y'an bila o fɔli la a b'a dɔn a Touré Touré de y'an bɛɛ bila ka nin fɔ mais c'est ça e bɛ bɔ ka mun wɛrɛ fɔ e tɛ juge ye i tɛ dossier dɔn i ma kalan i tɛ sariya dɔn mɔgɔ dɔw minɛna i ka mɔgɔ don i fɛ mɔgɔ don a ma diya i ye i b'a yira ah tiɲɛna karisa minɛna a ma diya ne ye a banna i dan o de ye dɛ mais a la dɔ wɛrɛ i bɛ t'o lakale MCA la donc Touré nana bɛɛ justice nɛnini dabila ka justice dɔgɔyali dabila en tout cas mɔgɔ minnu n'a sɔrɔla c'est à dire que u b'a dɔn cɔ k'u tɛ ɲɛ Mali kɔ an'u bɛ Mali kɔnɔ olu t'a kɛ dɛ sinon dɔw bɛ yan olu taara tunga fɛ olu bangebaaw yɛrɛ mago t'u la bilen parce que yanni diɲɛ wuli cɛ u tɛ taa olu yɛrɛ b'o dɔn plainte 80 60 bɛ dɔw kan n'i taara san 300 i b'a kɛ kaso la voyez donc an ka to cogo bɛɛ la c'est à dire que justice k'a ka baara kɛ comme o de y'an ka slogan ye ɔ ni maa min minɛla i bɛ se k'a soutenir cogo min na i b'a soutenir o cogo la mais ce qui est sûr et certain justice kɔni tɛ nɛni bilen n'i ye maa min ye k'a kɛ a kana a tigi jaabi wa Touré yɛrɛ mago t'o tigi la koyi parce que o tigi banina ka bɔ maliyɛnya la de a b'a dɔn a tɛ taa Mali kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wuli ɔ k'an yɛrɛ ko diya Touré ye ka Touré commentaire kɛ comme kɔnɔw bɛ ka min kɛ u bolo ko de b'u kisi Touré ma Touré yɛrɛ tɛ o Touré ka ninnu ye Touré bolo baara fitininw de il faut savoir vraiment comment justice bɛ marcher cogo min na Touré sigilen tɛ nin kama ye non a tɛ se ka maaw buruja k'u nɛni ka nkalonfin da u la ko kana Touré majamu k'aw tɛ minɛ a tila k'an bɛ Mali kɔrɔ de kɔnɔ aw yɛrɛ ka kuma ko Mali kura non i b'a dabila de ko in bɛɛ ye nin de ye a bɛ dabila de jagoya bilahi maa tɛ deli tɛ nɛgɛ ala kama tɛ n'i m'a dabila i b'i sigi k'i ka don kɔnɔ a mana janya o janya i tɛ échapper a la dɛ donc ni maaw ma ka kekun cɛw cɛ i bɛ vidéo kɛ i bɛ kuma i bɛ publication kɛ i janto i ka fɔtaw la non seulement vidéo bɛ enregistrer o dɔrɔn tɛ i bɛ fɛn fɛn publier a bɛɛ capture d'écran bɛ kɛ hali i ka commentaire a bɛɛ capture bɛ kɛ i jija dɔrɔn i bɛ min fɔ o ka kɛ ɲuman ye o kana bɔ sariya kɔnɔ o kana kɛ burujali ye sinon ni a tigi wulili kama i bɛ taa jaabi dɛ donc kɔnɔw ye nin min kɛ k'u bɔra ko ka yafa deli cɛkɔrɔba fɛ nin ye yafama deli ko ye yan ninnu de ko k'olu ka hɔrɔnya b'u permettre ko ka bɔ ka yafa deli hɔrɔnya u ye hɔrɔnya bɔ u dabara la c'est à dire ni n ye dɔ fɔ karisa ma n tɛ n ba den ye n tɛ n fa den ye o ka tila k'o ko sina kɛ ka n'i sigi k'i ɲɛ waga n hɔrɔndenw na k'ale ye hɔrɔn ye he n fa c'est à dire n ko ne filila maliyɛn sugu ma de 80 ka na yan den minnu wolol'o kɔnɔ quoi i t'a dɔn den qualité sugu minnu don quoi maliyɛnw tɛ taa bilahi éducation zéro à la base i b'u dɔw ɲininka n'a sɔrɔ parent b'u la u bɛ ko dɔ kɛ a ka bɔ hakili ma e hɔrɔnya b'a to e bɛ bɔ ka na yanni e kana fɔ ko i ka hɔrɔnya b'i permettre ka bɔ ka yafa deli munna i y'a kɛ a kɛyɔrɔ la munna e m'a sɛgɛsɛgɛ munna e m'a sɛgɛsɛgɛ e bɛ bɔ min y'i daja i b'o fɔ mɔgɔw ka mɔgɔkɔrɔba wa e n ko c'est à dire fɛn dɔ ye ne faga quoi fɔlɔ cɛkɔrɔba ka kuma hali k'a dala minɛ i ja bɛ tigɛ mais bi cɛkɔrɔba bɛ buruja de fo ka don a ka kulusi kɔnɔ kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna wa maliyɛn dɔw de bɛ sɔrɔ ka tɛgɛrɛ f'u la maliyɛn jɛ i bɛ jate de minɛ n ye nin de fɔ dɛ n ko turu bɛ bɛɛ la kelen kelen a bɛ tɛgɛrɛ fɔ la maa minnu kun n'u bɛ ka maaw buruja ka nkalonfin da u la turu bɛ sa aw yɛrɛ ma bi ayi jama de bɛ fan bɛɛ fɛ
vive transition an ka tɛgɛrɛ fɔ galon fanga de b'a la dɛ fanga min bɛ galon na bi anw ka tiɲɛ bɛ ɲini ka k'an bolo galon in billahi n'i tɛ miiri n'i tɛ jateminɛ kɛ tiɲɛ min b'an bolo an bɛ ɲini k'a fili ka bɔ yen tellement galon fanga bonyana mɔgɔ si t'a ɲɛɲini bilen mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ tɛ ka transition dɛmɛ non je suis désolé dɔw ta ye Sugɛli dɛmɛ de ye ni Sugɛli bɔra gouvernement na bi u bɛ transition attaquer Surasiw b'o dɔn cɔ wa M5 maa bɛɛ bɛ ten n'i ye Sugɛli bɔ yen bi u bɛ wuli ka bila Surasiw la an y'a fɔ ninnu tɛ faso jɔla ye u ye Sugɛli utiliser de u y'a bila u y'a don ta Sugɛli dun bɛ ta dɛ a tacogo n b'a fɔ aw ye dɛ ni ninnu seginna k'u ni communauté internationale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ Sugɛli tête de demander point final politiquement correct siga t'a la dɛ bɛɛ b'o dɔn cɛw cɛ bɛ politique kalama bɛɛ b'o dɔn wa Sugɛli yɛrɛ b'a dɔn ko Camu ye nin min fɔ tiɲɛ jati don à moins que u bɛ chemin min kan u ka continuer a kan a banna transition dɔ ka fara kan dɔ kana fara kan o de ye combat ye 2025 2040 Surasiw de bɛ se k'a jɔ politicien ninnu tɛ foyi ye foyi tɛ yen min ma fɔ nin politicien ninnu ma de 91 mɔgɔ ninnu a bɛɛ dun tɛ mɔgɔ tiɲɛnen ye dɛ ayi an ye Zumana Sako dɔn a ye Musa Tile kɛ mais an nana dɔn ATT Tile la a ye baara kɛ a ye prévu yira a n'a ɲɔgɔnna camanw Cɛnan Kulubali ninnu bɛɛ ye baarakɛlaw de ye ka tɛmɛ mais i tɛ se ka na dɔrɔn 91 mɔgɔ k'u bɛɛ buruja comme Kajoum tun bɛ k'a kɛ cogo min na o de y'a to ne Camu y'a fɔ aw ye n ko adamaden kana mɔgɔ s'a dan na c'est très dangereux kana adamaden se a dan na quoi i y'a kɛlɛ a sera yɔrɔ dɔ la a bila n'i yɛrɛ y'a dɔn i y'a digi f'a sera yɔrɔ dɔ la a to yen a to y'a ka ninakili o de b'aw kɛ maa ye sini n'aw hakilinaw kɛra kelen ye mais n'i ko i t'a to yen f'i k'a malo k'a jɔ a malo kini kan yanni alikiyama jɔ kɛnɛ cɛ a tɛ k'i fɛ n'i ye maa buruja kana buruja ka se degré dɔ la Kajoum bi a bɛ degun min kɔnɔ dɔw a jar'u ye non pas par principe c'est tout simplement a ye ko min k'u la c'est ça i bɛ mɔgɔ kɛlɛ hakɛ k'a la quoi mɔgɔ critiquer ka dan yɔrɔ dɔ la mais kana wuli ka bila maaw la c'est à dire k'i b'u buruja diɲɛ kuma o kuma i y'u kɛ zon ye k'u kɛ fɛn bɛɛ jamana cibaga olu de ye ɔ aw minnu y'a dilanbaga ye pendant 1 an on n'a rien vu rien ne bouge c'est très grave mais Kajoum kɔni sacrifiera moi à la place de Assimi Kajoum tɛ taa kaso la billahi awɔ M5 min bɛ tɛgɛrɛ fɔ la bi Kajoum ka minɛli la dɛ Kajoum de y'olu kɛlɛ ka di Assimi ma mais Arasa ka analyse i bɛ taa diɲɛ bɛɛ Mali kɔnɔ a tɛ wuli dɛ a ye kuma minnu fɔ c'est très clair Kajoum ça dit que Kajoum tun man ka minɛ n kan bɛ politique sira de ma dɛ n m'a fɔ a ye min kɛ a kan ka minɛ a jo b'a la a jo ta ne tɛ sariya dɔn mais politiquement Kajoum tun man ka taa kaso la quoi ça arrange pas le pouvoir en place mais ni Kajoum bɔra il va devenir comment il va soutenir qui point d'interrogation ne ye nin fɔ Kajoum ye dɛ n'a tun ye ne lamɛn a kuma o kuma n'i kumana u bɛ bɔ u b'i fa nɛni u b'i ba nɛni Kajoum ne ma nin fɛ ye yan n ko maa tɛ kɔnɔ k'i jɛɲɔgɔn ye hali n'u y'i wele téléphone na i kana taa n ye nin fɔ diɲɛ bɛɛ ye aw minnu n'aw bɛ fɛ ka jamana in mara kɔni anw tɛ dɛ anw vidéomaninw ko tɛ dɛ aw minnu n'aw bɛ fɛ ka jamana in mara les politiciens minnu bɛ yen ils peuvent être ministres y compris président aw kana gɛrɛ ninnu na mais ni ninnu de y'aw ka soutien ye franchement il y a un problème o de y'a to an ko Mali binna parce que Mali ɲɛmɔgɔw ni maa dɔw mana ye ɲɔgɔn fɛ o ye Mali binni de yiralen anw na kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye sa sinon kɔni dɔ kɛra kuleba ci la a bɛɛ propagande mais CDR mɔgɔw cɛw cɛ b'i yɛrɛ Arasa ka kɛlɛ kɔnɔ i sigi dɛ fiɲɛkolo mana ci ni m'i sigi billahi n'a ma taa n'i ye a bɛ fɛn dɔ ta ka na fara i kuncɛ la i b'i sigi de a bɛ tɛmɛ wa waati an filɛ de kɔnɔ M5 wagati ne ye nin fɔ dɛ a kɛra cogo di a labanna cogo di an filɛ o kɔnɔ bi wa bi Faransi ko kɛlɛ in non pas parce que k'anw bɛ Faransi défend wa cɛ o cɛ muso c'est à dire que hɔrɔnya de ye adamaden bila quoi maa minnu sigilen bɛ Faransi yan ne kan tɛ maliyɛn minnu bɛ yen dɛ parce que Ben le cerveau et Rasbach a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ fasoko kɛlɛ la ne b'u fo quoi uniquement parce que tout simplement u bɛ Mali de kɔnɔ olu ma boli ko Mali ka kalan ka n'u da Faransi ou Amérique e ni ne an bɛɛ saki ta k'an digi de ka na yan ko parce que yen ka kalan
e nana kana baara kɛ e de b'a la k'i bɛ faso jɔ wa i dayirimɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n'u y'i siri k'i don avion kɔnɔ k'u bɛ taa n'i ye Mali la e ma sɔn i b'i ban i bɛ sɔn saya ma ka nkalon sugu bɛɛ tigɛ ka to Faransi o de bɛ tila ka bɔ ka n'i sigi ko a ba la France n'a sɔrɔ démocratie tɛ yan min kɛra anw fɛ Mali kɔnɔ cɛ o cɛ c'est à dire que ka bɔ ka t'i sigi Mali kɔnɔ ko a ba le Mali bilahi tɛ si i taalen kaso la o y'i ka aradinɛ de sinon o b'i faga mais e bɛ to du Faransi a so b'i bolo i bɛ so ɲini na i bɛ tubabu dala don o don aide ɲini na o de bɛ n'i sigi a dɔw yɛrɛ tɛ se ka so sara sojuru b'u la olu de bɛ n'u sigi a ba la France Sarko ye nin fɔ dɛ a ko tu n'aimes pas la France tu quittes i tɛ Faransi fɛ bɔ a kɔnɔ dɔrɔn mais i tɛ bɔ o parce que i b'a fɛ hɛrɛ min n'e b'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ i ka jamana la n'i b'a la ko vive Mali mais Ben le cerveau ye cɛ ye ka tɛmɛ i kan a ne tɛ hakilina kelen na dɛ cɛ dɔw ka tɛmɛ i kan a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali ko kɛlɛ la a n'a ɲɔgɔnna caman Arasibasi ye cɛ ye ka tɛmɛ e kan e dalen bɛ Faransi de Amérique hali marche i tɛ se ka taa la n'a bɛnna n'i ka baara don i b'i ka baara préféré Mali jɔ don n'o bɛnna n'e ka baara don i bɛ t'i ka baara kɛ yɔrɔ la sécurité sociale o b'i furakɛ yan RSA i b'o ta fugaridenw bɛ RSA ta yan minnu tɛ sɔn baara ma chômage u bɛ t'u da chômage la ka sunɔgɔ ka yaala tile kɔnɔ bana la musow da la olu de bɛ bɔ ka Ukraine jɔ u la dɔrɔn Mali tɛ kɛ tan a tɛ don tan a tɛ bɔ tan mais ne delila ka kangari dɔ d'aw ye n bɛ ka kuma in mɛrɛmɛrɛ k'a fɔ maa si tɛ k'a lamɛn hakilimaw b'a faamu quoi réseau sanfɛla tɛ Macron y'a fɔ ko il voit tout a ye taa kuma bɛ yen wallahi k'u ɲɛ b'a bɛɛ la mɔgɔ minnu bɛ ka wuli ka mɔgɔw galvaniser k'a fɔ ko anti français Mali la ça va yan a ka nɔgɔn trop u b'i wele sɔgɔma dɔrɔn k'i ka carte séjour minɛ i la ka délai d'i ma i k'i ka kasaw kuru min bɛ ne faga quoi a ba la France a ba c'est à dire minnu bɛ Amérique a ba la France ils veulent pas quitter la France c'est quand même incroyable ni ye kabako de ye quoi i tɛ Faransi fɛ Faransi de bɛ ka jamana ci wa e bɛ Faransi kɛlɛ e dalen b'o jamana kɔnɔ e bɛ so la i tɛ se n'i ye nin fɔ k'i bɛ ka Faransi dɛmɛ i b'a dɛmɛ en quoi san 20 ni kɔ i bɛ jamana min kɔnɔ ka denw sɔrɔ yan Mali la ni ne taara bi n bɛ GPS k'a la bilahi Faransi yan je roule sans GPS ne bɛ min dɔn yan bi est-ce que ne b'o dɔn Mali la bilen non pas parce que n bɛ yan fɛ o parce que sɛgɛn de ani ɲɛguwan ka boli ka na baara ɲini ka n'i yɛrɛ ɲini ne nana yan de mais minnu bɛ critique la bi c'est parce que tout simplement sɛbɛnni murumuruni dɔ b'u kun quoi dɔw bɛ yen u bɛ baara la SNCF ni RATP u bɛ yɔrɔ jɔsi la o la yen n balimakɛ n balimamuso ni tubabu wulila aw nɔfɛ don o don bilahi a ba la France i t'a mɛn cɛ si da réseau sanfɛ k'u ye bɛɛ repéré don min na i b'i mago bɛ jɔ ka t'i ka carte séjour fɔlɔ u b'a fɔ k'i ka taa ka na o don i b'i kun jan sanfɛ ala ye kami ɲɛgɛn angiri tɛ i ye min bɛɛ kɛ ka sɛbɛn in ɲini dɛ a kana tila i la dɛ cɛ tɛ muso tɛ min tɛ Faransi cogoya dɔn donc démocratie bɛ yan de ne y'o de fɔ i tɛ se ka vi Faransi yan ka mɔ yan k'i bɛ Kawju min ka minɛli k'i b'a apprécier bilahi fo n'a sɔrɔ i t'i yɛrɛ kalama ou bien i tɛ politique dɔn opposition on s'oppose c'est-à-dire que bamanankan tɛ quoi tubabukan de don opposition kɔrɔ ye jumɛn ye fanga sina minnu bɛ fanga kɛlɛ hali n'a ye ɲuman kɛ i b'a fɔ k'a ma ɲɛ o de ye opposition ye e bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ k'o place sɔrɔ o bɛ ko dɔ kɛ e bɛ taa fɔ k'o ka ɲi u b'o bila k'e ta très simple i bɛ opposer mɔgɔ la o de la mais aw ko non ko nin ye c'est à dire ko Kawju bɔra démocratie kɔnɔ ko liberté d'expression tɛ tiɲɛ ye Faransi aw b'a la aw bɛ Faransi kɔnɔ aw bɛ k'u ka café min ka si u ka du kɔnɔ aw bɛ tila k'a fɔ ko a ba la France ka Macron bilen foyi tɛ bɔ a la tiɲɛ fila bɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ tout le monde donc Kawju minɛli c'est à dire que nisɔndiya ko tɛ au contraire cɛ o cɛ n'i bɛ kuma cɛ o cɛ bɛ liberté fɛ Kawju minɛli tɛ diya ye a ma fa nɛni kɛ a ma ba nɛni kɛ a ma nkalonfin tigɛ k'a da ko dɔrɔn parce que a ka kumakan ka farin a bɛ ka mɔgɔw galvaniser Kawju jaabi tun ye mun ye action pouvoir bɛ action yira dɔrɔn an bɛ baara la Sugali bɛ prévu yira filɛ i bɛ kule ci la baara filɛ pouvoir en place bɛ maaw jaabi n'o de ye résultat immédiat mais non k'i da ma kun pour que i kana kuma
donc to bebe seranga kuma ble ama maku ka transition la na nyena alhamdulillah sobondo na manye a idembi jalagi muso bi jalagi wa I modenw bi jalagi parce que bien be kule la kanga chokoroba ma minge de an rebe nyini nga jugu no ye anga l'exo ma wuli ka keleke pour que changement nga ke u be usiki ku makun data la nyolu critiquer ya mais on munu fleb bi u bala ko no kanga transition to ku ka barake ça veut dire que il faut pas critiquer na nyena sobondo alhamdulillah na manye on est tous coupables munu ngo ko non c'est pas comme ça il faut critiquer ou ko no ko lui est indigne ko lu te jamana fait mais c'est leur droit c'est leur façon de voir a ko no ko lu kano de manifester beka son ka tegere fo asimi ngo so ere asimi ere ma cenga chali kira mo soro kitchen ne ma baye ala ere mi anda liberté d'âme ite son seli mi jaiba ke atifa adum seba e kifa ibe kuma be ala neni foy domna neni kuma fo ko chame kurane do ya ngaw ma famia ko dona o ba donne min fo mamin dalenta ala ko la mamin me fe ka ala do ngo be nyegene ke kurane ka ngo foy tala wo kuma de ke kuma jugu ye ka taka yoro be yala cene be kuma munun fo ne sigira mogo de kerefe munun me fendo awo ubora ya nyana no we kurane taka irana ka fara ka fen kala ka kala no e min dalendo ala de ko ala be ala kuma kandu hal nu e jamande ma ite songa ke donc afrika bara ebe bara ke no de ya kuma kroflenge mamin dalente ala lahara ko ere la fifiu ko kurane ko tiente o mana minge kurane la mundu fui mais e min dalendo ala ne ya kala ne ba do tiki tiendu an moke obe ne ka chokoroba la ka hinala ka kurane c'est à dire que kurane glanendo ka golo la ka golo kala ka labantuguna be meleke fini jema ni la a maratugo ere imana yi jabetke c'est cela mbalmo démocratie kono ça dit que an gana so kele de kera 91 mado de sara no de fo ma min sara 91 a date se ka fofu ka jenguli marfa réel ka ci mo la bamako démocratie mi no fait o de be ka bafu ya on sigile nyana no ni min wulila Moro Keita min wula Thomas Sankara nga cheki woso ni tokotiki do be jamana joa qui quand on a prévu une solution, c'est ce que nous on a besoin. Moi, on a solution de la 600. Ou d'abalo à nous, la fia nous, la sécurité, on a de la point. Tout le reste là, c'est des blabla. N'a pas faut là. Parce que, en desserame, franchement, en transition demain, tauro tout la kono de do, yiribe jara, ce qui roté, ou be peke la femme fait. Nous et moi, ou be griyenga. Ya clé flan na utumbora kube shugel goshi ukla we marche arrière ke no angana se shugel ma amara be feka ani shugel bla nyona bubu ka pionné do kuma ere bla la fiu tellement galontikela do tellement nunu te fendo o madele uni fendo na ere masiki nyonga abetani nina choche iba ye kule chi ou flene ye on les voit plus munu e placé sur chargé de mission ni nunu parce que barate malla jago e be ke skorodi billahi ni employé ka créé était son maçon barama ibe ke skoro de dugu kono coxer Dieu fin ben mali la coxer be hali coxer naturel be ibe coxer naturel do c'est à dire que marché be ke mo do sigle nyana sa e bora kalama iga commission me dima billahi ne mali kono ebe na 600 yaku kana kika marché tanne krefe ni mo do sigle nyana nya ye drone mbora kalama bila inta beja wani inta madi me wuli ka keleke ka marché boroto nya e malela tellement gelea be ni mado bora ku be kule ko transition amba deme parce que mimbe di parce que kunu aya e vocal ni do bora be ka sirgle ko 50 millions de dira ko do bala ka onte danga de ibi soro luma do soro warla o mangan challenge do ka jo fambe fe heche ne reconnais vraiment souvent tu te poses la question quand est-ce que on me bonne ngono quoi munu rebe fanga la kaf sana on munu me couler la carré kono le ministre des riz carré kono ministre ani carré kono chargé de mission olu de be yala olu de be mali jola sisa jamana ni bina de ko barka be jamana la barka te jamana la de tonyoka fo ka jien wuli barka te kala ni kuma yen nege ni nga kandi
Chambe sebedi kanga génération ala de on be Mali mani watina kan garske do Mali la ni watina c'est à nous maintenant de faire en sorte que jamana me bon ngono abe bois kono chugo di faut rassembler tout le monde anyen de fois ambe segaka chugal kanga mo rassembler di ça dit que hali mo mti fa woli kana aka be ala c'est ça un leader o de jamana maralai balmo me bo kuma la ni mi franchement Assimi Goïta moi je suis désolé c'est-à-dire il yɛrɛ ye cogo ka di mɔgɔw ye quoi sans fura min ni kalmu min b'i la quoi mais n'i ye Kawujum labila billahi ne tɛ cɛ la min bɛ da i la k'e dɛmɛ bilen awɔ il était le premier don min na Kawujum bɛ bɔ k'i jɔ politique parce que a don kama ni Kawujum kun tɛ politicien ninnu u tun bɛ kala de don c'est-à-dire que transition ka yɛrɛ o na wagati min na CEDEAO bɛ ka ciw da o kɔ Kawujum bɔra diɲɛ kuma tɛ a ma min fɔ Assimi kama parce que ne ye kuma dɔ fɔ Kawujum ko la n ko Kawujum i tɛ se ka Assimi dɛmɛ Assimi min ye Sugɛli ta ka Sugɛli kɛlɛ c'est 2 poids 2 mesures i y'a kɛ Bandaw la ani Mukutari Wane olu taara i nana sisan i ɲɛsin Sugɛli ma maintenant jɔn kan ka nin ko freiner o ye Assimi de ye i bɛ Kawujum de wele k'a lasigi a bɛ ka nin min kɛ a ka dabila n'a sɔrɔ a bɛ k'e de dɛmɛ a ka dabila mais n'i ma nin kɛ n'i y'a ye k'a to yen n'a bɛ ka continuer k'a kɛ mɔgɔw b'a fɔ soit a bɛ complice la soit k'a lajɔ donc ko fila de don Kawujum bɛ minɛ a da bɛ makun an bɛ continuer an ka baara fɛ il n'est pas important an b'a minɛ mais pourtant il a défendu surasi in bɛɛ Kawujum y'a bɛɛ dɛmɛ donc aw tun man ka sɔn Kawujum ka minɛ nin cogo la hali n'aw tun bɛ kuma interdit la hali n'aw tun b'a fɔ ka waati d'a ma a kana kuma nin bɛɛ tun bɛ se ka kɛ mais ka taa bila kaso la aw yɛrɛ ka fɔ la n t'a dɔn ni tiɲɛ don dɛ n y'a ye réseau sanfɛ ko den 20 nin kɔ a Kawujum i fana i moteur kan i minɛ den 20 nin kɔ n b'a f'i ye jamana min bɛ cogo min na bi o baloli o ma nɔgɔn dɛ parce que u y'an nɛgɛni nin de ye karamɔgɔw a ye muso furu fo 4 fo 5 a bɛɛ nkalon tiɲɛ tɛ sa n'i ye nin fɔ hakilitan dɔ b'a fɔ ko caman ko muso 4 furu tɛ tiɲɛ k'o bɛ kuranɛ kɔnɔ ayi dɛ ko n'i tɛ se i kana kɛ kuma in fɔra k'a jɛya ka nɔgɔ bɔ a la mais e de b'i tugu k'a kɛ i tɛ se wa a bɛ ci i kunna c'est ça den 20 nin kɔ mɔgɔ kelen e kelen ma n'o bɛɛ wolo an tɔw bɛ jumɛn wolo cɛ bon bref a garisigɛ don ala k'u balo mais o fɛnɛ faw minɛlen ka t'o don kaso la vraiment a ma nɔgɔn dɛ kuma dɔw la an ka ko dɔw lajɛ an bɛ bɔ a la cogo min na pour que ka se ka ko nɔgɔya balimaw nin vidéo de kun don ka kɛ ka fɔ kɔnɔw ye k'u ma tila dɛ cɛkɔrɔba in fo n'a ye a sɔnna delili ma sinon a ka taa plainte don dɛ bilahi c'est à dire kojugu de tɛ bɔ dugu la gansan caman b'o de fɔ quoi delili ninnu ni nafigiya de don a ɲɔgɔn nafigiya tɛ yen a bɛ mɔgɔw ye ka ko dɔ kɛ min ma ye a t'a fɔ k'a ka dabila maa si t'a kɛlɛ a k'a dabila u b'a dɛmɛ de ni ko y'a sɔrɔ u bɛna bɔ ko a yɛrɛ dama a maliyɛn dama don aw kana nin kɛ ɲɔgɔn na kɔnɔ musoman minɛna yan diɲɛ bɛɛ bɔra ka soutenir à cause de qui Rasbach mais a bɔra a ye bɛɛ janfa bilahi bɛɛ a ye bɛɛ trahi o bɛ tila ka tugu dɔ kɔ k'a bɛ dɛmɛ e bɛ sɔn u ka dɛmɛ la i sigilen tɛ n'a ye sini a bɛ tila ka bɔ e fɛnɛ kɔ nin de ye maliyɛn sɔrɔ nin de y'an ka kodɔn jɛ misali tɛ minɛ foyi la exemple tɛ ta foyi kan bɛɛ b'a kunfɛ bɛɛ bɛ boli la a ka fɔ dɔrɔn ko soutien bɛ ne la soutien sugu jumɛn marque de don ou bien a falsifielen de don i t'o ɲɛɲini marque chinois don dɛ ninnu ye marque chinois de ye u ka soutien ye marque chinois de ye bilahi an ka soutien marque française ni américain awɔ iPhone ninnu ta bilahi wikow de don papaga u ka dɛmɛ zéro a y'a fili ɲama na bilahi kule ci dɔrɔn u tɛ se ka mɔgɔ hakili minɛ donc balimaw aw bɛɛ bɛ fo ja Rastafari a y'a ka lɔgisi k'a kunna nin cɛ in a bɛ fo Fisiri Wale Janimɛ den caman tɛ Fisiri Wale ne tɛ traître ye quoi ne tɛ tugu cɛ si kɔ k'i janfa walayi n'i y'a kɛtɔ ye bɛɛ o b'a sɔrɔ e de ye maaw janfa non wari tɛ ne la taa sanu tɛ foyi conviction tiɲɛ a banna ne yɛrɛ dalen don fɛn min na o de bɛ ne lafiya mais i dalen tɛ fɛn min na i bɛ ka baara kɛ o tɛ mɔgɔ lafiya dɛ
malien sugu ma don bile fla mana nte de ni fiɲɛ cira papier kolon minnu bɛ a b'olu bɛɛ cɛ ka taa n'a ye de yɔrɔ min ka d'a ye a b'u bila ye ninnu bɛ ten de bilahi san 3 diɲɛ kuma tɛ i ma min fɔ adamadenw ma mɔgɔ dɔw nɔfɛ bi y'a bɛɛ contraire fɔ jɔn ye dangaden ye jɔn ye fisiriwale ye jɔn ye hasidi ye jɔn ye ɲɛngo ye jɔn ye traître ye ne tɛ bilahi e de don e min ka baara don n ka taa tɛsadenni kɛ k'a lajɛ n'i y'i fa den n'i arasa kɛlɛ dɔrɔn c'est à dire que non taa tɛsadenni kɛ o fɔra réseau nin kan yan dɛ k'a ye nin video mina k'a ta ka bila yen dɛ n'i ye dɔrɔ fɔ arasa ma ne tɛ n fa den ye n tɛ n ba den ye dangadenba dɔ ka kuma de ye nin ye ko ni mɔgɔ bɔra ka dɔ fɔ arasa ma k'i ba ye tori wolo o ye kɔnɔ cɛman ka kuma ye a bɛɛ ye dɔ fɔ dɔw yɛrɛ ko ten ko n'i y'a ye bɔ min sɔrɔ k'a b'a ci arasa la dimi kosɔn donc argument dɛsɛra co ja arasa b'u nin kan de a b'a ka so kɔnɔ bo fara la dɔrɔn kɔnɔ cɛman zon bilahi n fa c'est à dire ale yɛrɛ ka carrière de man ɲi quoi palmarès 0 zon do kalabanci do jɛnɛya c'est à dire diɲɛ sɔn bɛɛ b'a la a ye diɲɛ ko bɛɛ dɔ kɛ ka yira hadamadenw na min man ɲi cɛ e ka midiya ni m'a f'i ye kabako don dɛ ala kelen k'e la jɔ k'i ka balansi lajɛ kabako sa ka bɔ hakili ma quoi maaw ka wari b'a la hali sini a bolo ko mɔgɔw ɲinana de n'a b'a si kɛ tunga la sa a tɛ taa bilahi a colola de i b'a marakaw bɛ min fɔ k'a jorola de a jorola de quoi ɲamjoro de dira ma faransi ya diɲɛ bɛ wuli a sen tɛ su afiriki bilen parce que kaba de don direct e tɛ ɲininka i dalakan yɛrɛ la yɛrɛ ma wasi k'a suɲɛ k'i sigi k'i ɲɛ kumu comme si rien n'était musokɔrɔba kirikara dɔw de fana bɛ yen tɛgɛrɛ fɔ la ni n fa ne mana dɔw ye sunguruba kɔrɔw kabako de don quoi ala k'an bɛɛ sababa ma n balimaw an bɛ video in bila yan bi a janyana vraiment ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw fɛn fɛn video in lajɛ ani minnu bɛna yɛrɛ ka foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Mariam Kamanjan essaie de déplacer ka bɔ fo a ka yɔrɔ ninnu na ka na yan vraiment kana gidi lajɛ a diyara n ye a bonyana ma ka Aisha Bob fɛnɛ fo ale fɛnɛ bɔra a ka yɔrɔ la parce que ninnu bɛɛ bɛ région dɔ de la ka na Paris ka na gidi lajɛ o fɛnɛ folen don nin yɔrɔ la ani mɔgɔ mɔgɔ ye déplacement kɛ ka na k'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ne yɛrɛ ka liberté d'expression Mariam ba 15 ni muso in m'a f'i ye maaw bɛ yen dɛ ka foli di Mariam Traoré fɛnɛ ma ka foli di bɛɛ lajɛlen ma Nata Lagare ka guerrier fo guerrier kɔnɔmɔgɔ bɛɛ tous les videoman minnu bɛ video kɛ Arasa tɔgɔ la minnu bɛ video kɛ CDR tɔgɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo ka CDR membre bɛɛ lajɛlen fo a video tigɛlaw n'a video montelaw n'a a photo dilannaw ka bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ publication kɛ Scorpion mɔgɔw foli b'u bɛɛ lajɛlen ka ne yɛrɛ terikɛ fo ani n ka cɛ n'o ye Lasana Simaga ye depuis Bamako fidèle des fidèles le fidèle des fidèles DES jama bɛɛ ni aw ye fidèle ye Lasana ye fidèle ye ka tɛmɛ i kan cɛ tɛ CDR kɔnɔ k'i ye fidèle ye ka tɛmɛ Simaga kan a tɛ yen a cɛ tɛ a muso tɛ yen hali n'a bɛ yen sa caman t'a dɔn awɔ ni maa min y'ale ladege dɔrɔn i bɛ lafiya foyi tɛ bala ale la foyi man jugu a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ bɛ ɲɛ lui compte sur le temps ale ka fɛn bɛɛ waati a bɛ ɲɛ n'i y'a wele dɔrɔn a bɛ ɲɛ ouais ça c'est Lasana Simaga l'homme fort ka fo nin yɔrɔ la yan nɔ ka bɛɛ fo ka Fanta Jara fo ko sɔ ma tobi su in na dɛ an m'a ye marajigɛ yɔrɔ la cɛ jaralakaw b'an cɛ la yan ne kɔni ne tɛ Traorélaka labila jaralaka ye ça c'est très clair o kɔni o tɛ wuli dɛ Turamaganw sɔ bi yɔrɔ la jaralaka dɔ wulila ka bɔ fɔlɔ donc ale ka dɔ kɛ Bamakɔ senu awɔ an tɛ Traorélakaw labila o ye dɛ Turamagan o tɛ o jati don dɛ Turamagan ne ka Turamagan defani kun b'a la dɛ an tɛna o bɛɛ fɔ nin yɔrɔ ninnu na yan nɔ Liberté foli b'i bolo wa i cɛ n'i nana maraji la
cɛ ɲarasa ka dreadlocks ye cɛ ma f'i ye non cɛ ni ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ non sini ni ala sɔnna i b'a ye cɛ ni ɲɛna dɛ a bilama a kɛra a kɛra ne yɛrɛ ɲɔgɔn ye quoi beau gosse quoi i m'a ye a Giri kɛra beau gosse de ye n ko ne y'a ye dɔrɔn ne ko n ko cɛ jo ni ɲɛna dɛ beauté ni ka se ka charme k'a bɛɛ bila kɛnɛba kan ten bɛɛ ɲɛ b'a la ne ko n ko o kuma ko a tɛ nɔgɔya se n m'a f'i ye minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka saba ci u bɛ dɔ fara tɛgɛrɛ fɔ kan dɛ non vraiment a ɲɛna quoi vraiment a ɲɛna yɛrɛ sisan kɔni a nisɔndiyalen ba sa dreadlocks in ɲɛna kosɛbɛ donc k'aw bɛɛ fo dan tɛ foli la Madu Tarawele foli b'ale fɛnɛ ye dɛ a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ cɛ an bɛ foli d'a ma vraiment ka merci Madu Tarawele papa cɛw bɛ yen dɛ hɔrɔn de an ko hɔrɔn de parce que n'i ko hɔrɔn dɔrɔn dɔw bolo jeli numu hɔrɔn non o tɛ dɛ maa min mago b'a dalakan na n'a ka layidu principe b'u bolo janfanciw tɛ quoi hadamaden n'i ma janfa kɛ dɔrɔn a banna hɔrɔnya b'i bolo i tɛ fila fɔ i tɛ nkalon tigɛ baara banna nkalon tigɛ de o de ka go ne nin ye nkalon tigɛ man ne ye dɛ minnu ka nkalon tigɛ kɛra stratégie ye k'u bɛ maaw kɛlɛ anw sen t'u la merci à vous tous Rastafari